Pagkontrol hiton pagdamuhan stray dogs o mga layaw nga kaayaman hakakalsadahan, likayan nga makadurot inihin na mga aksidente nga duhan motorista, malikayan na nga makatukub ini, ngan masayon nga pagparehistro hini. Amo ini ang nakalatag nga mga panuyo han programa han Municipal Agricultural Office Hagiwan nga gintatawag nga Pet Microchipping Program. Ini ang ginmalisumat ni Dr. Francis Calamudin, Municipal Veterinarian. Sumla kan Dr. Almudin nga nasabi nga programa amo ini ang pagbutang hin microchip nga duhan ginaataman nga ayam o alagang aso. Iniingin iimplantar hapanit nga pareho hin bakuna nga gagamitan hin syringe. Pinagi ni mas mapapadali ang pagparehistro han mga alagang aso tungod nga diretso man ini mahisusulod ha database. Ini ang alinsunod han Local Ordinance number 16 Series of 2008 nga nagsusugo hin pagparehistro hini lakip ang regular nga pagpabakuna han alagang aso kontra rabies. Dahil sa ito ay may kaakibat na innovation or tinatawag natin na digitalization, no? Kumbaga kung saan meron na tayong database na nasa system na, kumbaga yung mga mapaparehistro natin ng mga aso. Dugang pa ni Dr. Alamudin nga padayon ang paglibot han dog catchers o animal control officer ha mga barangay Sangiwan. Kada semana may schedule hin panakop han stray dogs. Ngan pinaagi han nasabi nga programa mas mapapadali para han dog catchers nga hisabtan kun ano sabi nga ayam in may datag iya o kun waray tungodan i-scanner. Gamit ang scanner hatak na nga i-scan nga wari makita nga microchip karag signon diri ini rehistrado ngan waray hindi nagtatag-iya. Salit ini indiretso ha dog pound. May 2,000 nga microchip nga na-purchase han LGU Giwan ngan ini nga ihap in ira igin basar ha datos han omas han regular vaccinated dogs. Initially we purchased yung nandoon sa aming regular na vaccinated ng mga dogs. Ibig sabihin, taon-taon sinasubmit itong mga ito for vaccination. And so, we based our initial purchase para dun sa numero na yon. So, kumbaga, yun na yung standard na meron tayong binabakunahan, bilang na binabakunahan ng mga aso and mga rehistrado. So, for this year, we intend na basta lahat ng magpapabakuna, no? As our ordinance requires, kailangan 3 months pataas, taon-taon, kailangan binabakunahan niya ng anti-rabies lahat ng ating mga alagang aso. So sila din naman yung irerehistro na natin sa ating digitalized na registration naman dun sa database natin, kapartner nitong microchip program natin. Nakatalaan pagbuhaton ang launching han nasabi nga programa ha Enero 28 dito sa Giwan Gymnasium. Kasumpay ni ira ginaaghat ang mulupyo, partikular ang dog owners na magpartisipar han nasabi nga aktibidad, iparehistro ang ira alagang aso ngan pabutangan hin microchip. Gingklaro gihapon hang ira opisina hang an pagbutang hin microchip ha ira hayop intaluwas ngan waray maraot nga epekto. Diri gihapon ini matatanggal bisan pa man kun kadiano ang kiwa han ira hayop tungod nga naka-implant ini hapanit. Panawagan naman han nasabing opisina para han dog owners nga maging responsable hapaghayupan o pag-ataman han ira mga hayop, lakip na dinhi ang pagparehistro ngan an pagpabakuna hini kada tuig. Tikang dinigiwan Eastern Samar ini Maureen Silamida, Eastern Samar News Service.